یہ ہے وقت میڈیا. پیش خدمت ہندوستان کے صنعتی اور ادبی شہر مراد آباد میں ہوا جشن صحت منور رانا آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو. اس مشاعرے کو آرگنائز کیا سہیل حسن خان ویلفیئر سوسائٹی مراد آباد نے. اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب شاعر جناب جوہر کانپوری صاحب نے اور اپنے خوبصورت اشعار سے لوگوں کو نوازا. جی ہاں، یہ مشاعرہ آپ دیکھیں گے، لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات سن لیتے ہیں 40 سیکنڈ میں. جینگو بنانا، جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ. 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام. آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا. جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں. لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا. ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر. مزید میں اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یہی کر سکتا ہوں کہ جناب جوہر کانپوری کو مائک پر پکار لوں. جوہر کانپوری صاحب کے بارے میں اکثر میں مشاعروں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک شاعر ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کے مفکر بھی ہیں اور یہ ہماری قوم کے ترجمان بھی ہیں. قوم کسی مذہب سے تعلق نہیں، قوم غریبوں کی، قوم ان کی جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور جناب جوہر کانپوری نے ان کی ایک مضبوط آواز بنا کر پوری دنیا میں اپنی پہچان بنائی. یہ بنا لیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھا سنا آپ نے. فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت کتنی دور ہے. واہ واہ، کیا کہنا. فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت کتنی دور ہے. زلزلہ گزرا ہے یہ کہتا ہوا، آدمی کس بات پر مغرور ہے. فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت اتنی دور ہے. زلزلہ گزرا ہے یہ کہتا ہوا، آدمی کس بات پر مغرور ہے. آدمی یہ نظم پچھلے 3 سالوں سے فرمائش ہو رہی ہے، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، نہیں پڑھ سکا. آج ضرور پڑھ دوں گا، آج ایسی محفل ہو گئی. بالکل ٹھیک، آج میں وہ نظم ضرور پڑھ دوں گا، لیکن کچھ شعر سن لیجیے پھر وہ نظم. انتظامات بھی بہت زیادہ ہیں، یوسف بھائی بہت پریشان. دل سے اٹھتا ہے دھواں جو اسے بادل کرتے. اے خدا دھوپ کو رنگین سا حاصل کر دے. دل سے اٹھتا ہے دھواں جو اسے بادل کر دے. نفرتیں لوٹ رہی ہیں تیری دنیا کی بہار، سارے سنسار کو اب عشق میں پاگل کر دے. نفرتیں لوٹ رہی ہیں تیری دنیا کی بہار، سارے سنسار کو اب عشق میں پاگل کر دے. یہ ٹوٹے بت گرے مینار اور ممبر نہیں ہوتے، نظر میں خون میں ڈوبے ہوئے منظر نہیں ہوتے. شہیدوں نے جو چاہا تھا وہی ہندوستان ہوتا، اگر کمزرف میرے ملک کے رہبر نہیں ہوتے. شہیدوں نے جو چاہا تھا وہی ہندوستان ہوتا، اگر کمزرف میرے ملک کے رہبر نہیں ہوتے. کیا کہنا. اب کیا ہے کہ آزادی وطن پر قربان ہونے والے، آزادی وطن پر قربان ہونے والے، آزادی وطن پر قربان ہونے والے بوسیدہ مسجدوں کے لاکھوں امام بھی ہیں. آزادی وطن پر قربان ہونے والے بوسیدہ مسجدوں کے لاکھوں امام بھی ہیں. اب بھی ہمارے گھر میں بھارت کو مٹنے والے عبد الحمید بھی ہیں، عبد الکلام بھی ہیں. اب بھی ہمارے گھر میں بھارت پہ مٹنے والے عبد الحمید بھی ہیں، عبد الکلام بھی ہیں. اسی سلسلے کا ایک پتہ اور حاضر کرنا، سماج فرمائیے گا کہ یہ ننھے صحن بنیں گے وقار بھارت کا.
اور شعر آپ ہمیشہ سنتے ہیں. میں 20-25 سال 30 سال سے آ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مراد آباد میں شاعری سنی جاتی ہے. تقریر کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں پہلے بات کو شعر کا مطلب سمجھاؤں, بعد میں شعر پڑھوں. آپ سمجھتے ہیں, شعر پڑھتا ہوں. یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا, ہر ایک جگنو کو ماہ تمام ہونا ہے. یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا, ہر ایک جگنو کو ماہ تمام ہونا ہے. ہمارے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھاؤ کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے. ہمارے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھاؤ. یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا, ہر ایک جگنو کو ماہ تمام ہونا ہے. وطن کے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھاؤ کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے. کہ کبھی میں نے شعر کہا تھا, اور شعر پڑھنے سے پہلے میں اس لیے ضرور بتایا تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین سے ہمارے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. ہم تصور کرتے ہیں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا وہ ملک ہندوستان تھا. بس یہاں سے میرا شعر بنتا ہے کہ میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف. میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف, یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا. میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف, یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا. فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جان سے عزیز, میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا. فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جان سے عزیز, فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جان سے عزیز, میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہ لگا کر شعر سننے لگے ہیں. میں حاضر کرتا ہوں کہ کنارے آ کے جو ڈوبے ہیں ان کا دعویٰ ہے بھنور کے دیوتا ساحل خرید دیتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ کنارے آ کے جو ڈوبے ہیں ان کا دعویٰ ہے بھنور کے دیوتا ساحل خرید لیتے ہیں. فقط خدا سے ہی انصاف کی امید رکھو, عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں. کنارے آ کے جو ڈوبے ہیں ان کا دعویٰ ہے, کنارے آ کے جو ڈوبے ہیں ان کا دعویٰ ہے بھنور کے دیوتا ساحل خرید لیتے ہیں. فقط خدا سے ہی انصاف کی امید رکھو, عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں. فقط خدا سے ہی انصاف کی امید رکھو, عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں. جہاں رہنا محافظ بن کے رہنا تم گلستہ کے, جہاں رہنا محافظ بن کے رہنا تم گلستہ کے, یہ اپنا دین کہتا ہے یہی ایمان کہتا ہے. جہاں رہنا محافظ بن کے رہنا تم گلستہ کے, یہ اپنا دین کہتا ہے یہی ایمان کہتا ہے. جبھی تو دیش پہ مرنے کو ہم تیار رہتے ہیں, وطن پر جان دینے کے لیے قرآن کہتا ہے. جبھی تو جان دینے کے لیے, جبھی تو دیش پہ مرنے کو ہم تیار رہتے ہیں, وطن پر جان دینے کے لیے قرآن کہتا ہے. وطن پر جان دینے کے لیے قرآن کہتا ہے. اور کچھ شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھوں. دھوئے کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں, دھوئے کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں, قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے, ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے, ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے, ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں, کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. میری کوئی غلطی نہیں ہے, آپ اتنا اچھا سننے لگ گئے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ شعر آپ کو سنائے جائیں. جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, سنیے گا, جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے,
अच्छा मतलब पड़ा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए। अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए। दूसरे का ऐब दुनिया से छुपाना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए। दूसरे का ऐब दुनिया से छुपाना चाहिए। है यही गीता में लिखा है, यही कुरान में है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में। दुश्मन मुशायरा खत्म हो गया। आगे है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में। दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। क्या कहना? मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास वो तूफान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर क्या कहना है, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह, पैगाम वाली शायरी, हर शेर में कोई ना कोई पैगाम और अपनी तारीफ। जनाब जौहर कानपुरी, आपकी मोहब्बतों के सहारे कामयाबी के साथ जितना कलाम की सुन सके आप लोग, उतना कलाम आपको। आप देख रहे हैं मुरादाबाद का मुशायरा। जी हां, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मुरादाबाद की यह तारीखी जामा मस्जिद, जी हां, 1624 में जब शाहजहां के दौरे हुकूमत में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर शाहजहां के गवर्नर रुस्तम खान ने मुरादाबाद शहर को बसाया, तो ये जामा मस्जिद बनवाई और एक मंदिर भी बनवाया। जी हां, इस तारीखी जामा मस्जिद के दीदार आप कर रहे हैं। इससे मुतालिक एक जानकारी वीडियो के आखिर में सुनना ना भूले। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब और इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब। शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न सेहत मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब मुनव्वर राना साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए 1 लाख रुपए नकद देकर एजाज से नवाजा। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने। सोहेल हसन खां मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत थे। जी हां, जनाब सोहेल हसन खां साहब समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शुएब हसन खां पाशा के वालिद मोहतरम थे। सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं जनाब रईस खान साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब शहजाद कमर साहब, सचिव हैं जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, सचिव हैं जनाब सलीम अहमद वासी साहब, सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब और सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उनका सपोर्ट किया।
मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान और ये है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हम आप तक लेके आते हैं मुशायरे, लेकिन इस वक्त जामा मस्जिद के हवाले से, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के हवाले से आपको एक जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कई जामा मस्जिदों में आप गए होंगे, मस्जिदों में आप गए होंगे, लेकिन इस तारीखी जामा मस्जिद की खास बात यह है कि ये इकलौती जामा मस्जिद है जो किसी नदी किनारे वाक़ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नदी जिसे कहते हैं हम राम गंगा नदी। बहरहाल कल रात आपने देखा जिगर मंच से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द आप ये पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और YouTube चैनल पर पहुंच जाएं और वहां आप जीमेल से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हां, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे मुशायरे के वीडियो मिलें तो अब हम व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हफ्ते में 2 वीडियो आप तक पहुंचा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन उमेर के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर जिगर, मुरादाबाद से। आइए सुनते हैं जनाब मुनव्वर राना साहब को, जिन्होंने लखनऊ महोत्सव 2013 के मुशायरे में शिरकत की। ये मुशायरा सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। दरमियान मोतबर व मारूफ शोरा इकराम, जिनकी सरपरस्ती में मुझ जैसे कई शोरा परवान चढ़े हैं, नई नस्ल आगे बढ़ी है, उनमें एक नाम है मोहतरम खान मुनव्वर राना साहब का। मुनव्वर राना साहब की शख्सियत किसी भी रुख से मोहताज तारुफ नहीं। मुझ नाचीज की ज़बान अगर उनका तारुफ कराने लग जाए तो ऐसे महसूस होगा कि सूरज के सामने मैं दिया रोशन करने बैठ गया हूँ। लिहाजा अदब व एहतराम के साथ मोहतरमुल मकाम मुनव्वर राना साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। आप तमाम हजरात पुरजोर अंदाज में मुनव्वर राना साहब के शान इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम मौजूद हाज़रीन, अब ये समा खराशी होगी। बहुत मशहूर वाक़या है कि फराख साहब के पास बनारस से एक दावतनामा आया। उस ज़माने में बनारस से इलाहाबाद का जो शायरों को नजराना मिलता था वो 500 रुपये मिलते थे। फराख साहब ने 1500 रुपये मांग लिए तो बनारस वाले चीख पड़े कि साहब 1500 की बात को। फराख साहब ने कहा 1000 लोगों को सुनने में भी, तो बहरहाल ये बहुत मुश्किल काम है इतने शायरों को सुनना। अब तो मुशायरे ऐसे ही होने चाहिए, 10-12 शायर हों। बहरहाल समा खराशी हो रही है, समाज फरमा लीजिए कुछ शेर जो यहाँ से याद आ रहे हैं। एक मतलब ये, आप दाद दे या ना दे, मुझे मालूम है कि मैं शायर बहुत अच्छा हूँ। मतलब एक ये अर्ज किया है कि एक लुत्फ खास दिल को तेरी आरजू में है, एक लुत्फ खास दिल को तेरी आरजू में है, अल्लाह जाने कितनी कशिश लखनऊ में है। एक लुत्फ खास दिल को तेरी आरजू में है, अल्लाह जाने कितनी कशिश लखनऊ में है। मिलता है रोज आंखों में आंसू लिए हुए, मिलता है रोज आंखों में आंसू लिए हुए, जब देखिए तो लगता है काफिर वजू में है। मिलता है रोज आंखों में आंसू, जब देखिए तो लगता है काफिर वजू में है। और शेर खास तौर से अर्ज कर रहा हूं कि मौका जिसे भी मिलता है पीता जरूर है, मौका जिसे भी मिलता है पीता जरूर है। शायद बहुत मिठास हमारे लहू में, मौका जिसे भी मिलता है पीता जरूर। शायद बहुत मौका जिसे भी मिलता है पीता जरूर है। शायद बहुत मिठास हमारे लहू में है, शायद बहुत मिठास हमारे लहू में है। और शेर ये है कि एक शायद बहुत मिठास हमारे लहू में है।
दो तीन शेर एक पुरानी गजल की याद आए और मुझे आप लोगों को फख्र भी हुआ, इस याद दहानी के लिए अच्छा लगा। शफीक आबदी बंगलौर से आए हैं, बंगलौर तक ये मैसेज पहुंचा देंगे कि लखनऊ में तहजीब अभी जिंदा है। मतलब ये है कि बिछड़ते वक्त भी चेहरा नहीं उतरता है, बिछड़ते वक्त भी चेहरा नहीं उतरता है, यहाँ सरों से दुपट्टा नहीं उतरता है। बिछड़ते वक्त भी चेहरा, यहाँ सरों से दुपट्टा नहीं उतरता है। कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद, कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे गले से निवाला नहीं उतरता। कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे गले से निवाला नहीं उतरता है, मेरे गले से निवाला नहीं उतरता है। तो मुझे बुलाता है मक्तल, मैं किस तरह जाऊं। देखिएगा सब उसमें काफिएगा, मुझे बुलाता है मक्तल, मैं किस तरह जाऊं कि मेरी गोद से बच्चा नहीं उतरता। मुझे बुलाता है मक्तल, मैं किस तरह जाऊं कि मेरी गोद से बच्चा नहीं उतरता है, कि मेरी गोद से बच्चा नहीं उतरता है। और मेरे कटे हुए बाजू भी देखकर शायद मेरे हरीफ का गुस्सा नहीं उतरता, मेरे कटे हुए बाजू भी देखकर शायद मेरे हरीफ का गुस्सा नहीं उतरता है। और एक मतलब यह है कि हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है, हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है, उर्दू को फरियादी बताती है। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है, कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है, जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। और शेर ये है कि जहां पिछले कई बरसों से काले नाग रहते हैं वहां एक घोंसला चिड़ियों का था, दादी बताती है। जहां पिछले कई बरसों से काले नाग बैठे हैं वहां एक घोंसला चिड़ियों का था, दादी बताती है। और बिल्कुल ताजा सी गजल है तमाम। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी ने। इस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब एस रिजवान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही शुक्रगुजार हैं इनकलाबी शायर जनाब से बाबर साहब के, जिनकी दावत पर हम लखनऊ पहुंचे और ये मुशायरा सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर लाइव टेलीकास्ट किया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। दोस्तों ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा लखनऊ महोत्सव का। ये एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल में रॉकी टॉक सोशल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप लाइव मुशायरों के साथ और भी खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन सज्जाद परवेज खान के साथ शफीक खान, रॉकी टॉक के लिए लखनऊ यूपी इंडिया से।